दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी मुताज की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर करतानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तवाज़ुए मेहमान। आपकी खिदमत अक़दस में हमेशा अहले हाज़त मुसलमान और गैर मुसलमान दुआ तावीज़ लेने और मुरीद व तलकीन होने वाले बहुत से लोग रोज़ाना हाजिर होते थे। करीब से आने वालों की हाजतें और मारूज़ात समात फरमाने के बाद दुआ मकसद बरारी फरमा कर रुखसत कर दिए जाते और दूर दराज से आने वालों को खाना खिलाकर रुखसत फरमाने का दस्तूर था। दोनों वक्त दस्तरखान पर कमोबेश 10, 5, 20, 30, 40 मेहमान होते और जिन लोगों के क़याम की ज़रूरत आप रहमतुल्लाह अलैह महसूस फरमाते, उनको हफ्ता 10 दिन बल्कि 2-4 माह तक ठहरने की इजाज़त दी जाती और सबके मेहमान नवाजी और खातिर तवाज़ो की जाती। अगर कोई मरीज़ परहेज़ी खाने की ख्वाहिश करता तो उसको परहेज़ी खाना और चाय पीने वालों को चाय भी अता होती। और अयाम उर्स शरीफ हज़रत सैयदना शाइखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर देसी लोगों के अलावा गैर अजला बंगला और हिंदुस्तान के सैकड़ों की तादाद में हाजिर आते। यहाँ तक कि एक साल उर्स शरीफ में 11,000 आदमियों का इज्तिमा हुआ। इन सब को खाना दिया जाता। हाजरीन में से अगर किसी को खर्च राह के लिए रुपया की ज़रूरत होती तो आप बतौर कर्ज रुपया अता फरमाते। और बाज़ ऐसे गरीब नादार मुरीद जिनके पास वापसी का खर्च न होता, उनको किराया के लिए रुपया अता होता और उनको नसीहत की जाती कि अगर रुपया तुम्हारे पास मुहैया हो जाए तो हमें भेज देना, वरना माफ़ है, और अगर हुआ और न भेजा तो गुनहगार। हुस्न अखलाक और अच्छे सलूक। मुख्तसर ये कि हर तरह आप मुरीदों और मेहमानों के साथ बहुस्न खल्क और अच्छे सलूक से पेश आते और मुरीदों को बहुत अजीज रखते। एक बार इरशाद फरमाया कि हमने मकान में कह दिया है कि मेरे सामने और मेरे बाद इस आस्ताना के मुरीदों को तकलीफ ना हो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना, वरना मेरे दिल को सदमा होगा। एक बार आने जाने वाले लोगों के अक़साम बयान फरमाए गए। मुरीद व मेहमान। फरमाया हमारे यहाँ आने वालों में 2 किस्म के लोग हैं, एक मुरीद और दूसरे मेहमान। मुरीद और मेहमान में इम्तियाज यह है कि जिन मुरीदों पर मुरीदी छा गई है उनको हम उसी ढर्रे और रास्ते पर लगा देते हैं जो कि मुरीद के लिए ज़ेबा है, और बाकी लोगों को चाहे वो मुरीद हो या गैर मुरीद सबकी हम मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं। लोगों के अक़साम। फरमाया पीर मुर्शिद के खिदमत में लोग 3 ख्याल से आते हैं। कुछ तो इस ख्याल से कि उनकी खिदमत में हाजिर होने से अल्लाह ताला दारैन दुनिया आखिरत में हमारी भलाई करेगा और हमको खैर व बरकत और नजात नसीब होगी, और बास इस ख्याल से आते हैं कि फ़कीरी और दरवेशी हासिल होगी, और बास कशिश मोहब्बत से आते हैं जो कि खुद नहीं जानते कि क्यों आए हैं। फरमाया बास लोग यहाँ आते हैं तो वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ वाले मालूम होते हैं, मगर यहाँ आकर रफ्ता रफ्ता छोटे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं कि वो छोटे ज़ौक़ व शौक़ में कम मालूम होते हैं, मगर उनका ज़ौक़ व शौक़ यहाँ आकर ज़्यादा हो जाता है। खुदा की शान है कि बड़े कभी छोटे हो जाते हैं और छोटे बड़े हो जाते हैं। जो छोटे बड़े हो जाते हैं खुदा उनको बड़ा ही रखेगा। लोगों के आने से खौफ। फरमाया एक रोज़ मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मुझसे पुरशिश तो ना होगी कि तुम लोगों को अपने पास आने से मना क्यों नहीं करते, जो बहुत रुपया पैसा खर्च करते हैं और दूर दराज से आते हैं, जबकि 2 पैसे के लिफाफे से, उस जमाने में लिफाफा 2 ही पैसे का होता था, से काम चल सकता था और एक खत का भेज देना काफी हो सकता था। तो फिर इतनी तकलीफ किस लिए? अगर मुझसे पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा? इस ख्याल के आने के साथ ही मैं रो दिया और कहा, ऐ खुदा मुझे इससे बचाना। फिर यह ख्याल गुजरा कि लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें उनकी हुस्न अकीदत की वजह से कुछ फायदा ही होता है, इसलिए इन्हें हुसूल खैर के लिए मना भी नहीं कर सकता, मगर दिल को इस बात से इत्मीनान ना हुआ। हुजूम उर्स। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि उत्तर की जानिब से लोग गिरोह दर गिरोह बहुत कसरत से चले आ रहे हैं।
मैं ने उनसे आमद का सबब पूछा तो कहा कि हम हजरत शेखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए हैं। उस वक़्त से मुझ में एक गुना सुकून पैदा हो गया कि मेरे वालिद बुजुर्गवार मेरे मुर्शिद हैं और आपका गायबी और खुदा दादी लक़ब शेखुल आरिफीन है। बस यहाँ कसरत से लोग आते हैं तो इसका सबब हजरत शेखुल आरिफीन का फैज़ान रूहानी है। मैं क्या हूँ, मुझ में क्या धरा है कि मैं खल्क़ खुदा की रहबरी कर सकूँ। सब इरादतमंदों और मुअत्तक़ीन की बेहतरी फलाह व बहबूद बड़ी हद तक हजरत वालिद बुजुर्गवार के फैज़ रूहानी पर मौकूफ़ है। मैं तो सिर्फ निगहबान हूँ। फरमाया हमको ज़ाहिर व बातिन में कुछ इख्तियार नहीं है, हमारी रूह हक़ सुब्हानहू व तआला के कब्ज़े में है। उन्वान रुख़सत। आप रहमतुल्लाह अलैह की खाना नशीनी के बाद जबकि आपकी तक़द्दुस और बुजुर्गी की शोहरत हिंदुस्तान और बंगाल वगैरह में आम हो गई और लोगों के दिलों में अक़ीदत व मोहब्बत जागजीब हो गई, तो अहले हाज़िर और मुरीदीन की आमद में वक्तन फ़वक्तन ज़्यादती होने लगी, यहाँ तक कि हुजूम होने लगा। आप बिलतबा तन्हाई और खलवत को पसंद फरमाते थे। हुजूम मखलूक से बचने के लिए बाज़ तरीके जायज़ और मुस्तहसिन इख्तियार फरमाए और मखलूक को जल्द रुखसत करने की वजूहात ज़ाहिरी व बातिनी का इजहार फरमाया और आम व खास तौर पर मुरीदों को नसीहतें फरमाई गईं। अजा जुमला यह है कि एक मुरीद और खलीफा साहब को फरमाया कि तुम अब यहाँ कम रहने पाओगे। मैं कल से ख्याल कर रहा हूँ कि काम के आदमी को रुकना नहीं चाहिए। पेशतर तुम यहाँ आते तो कई कई महीने रहा करते थे, अब के तुम जाओ अपना काम करो। हम अपने यहाँ अब किसी को ज्यादा नहीं ठहराते। अगर आने वाले लोग करीब के हों तो उनको जल्दी रुखसत कर देते हैं और अगर दूर दराज के हों तो उनको भी एक हफ्ते से ज्यादा ठहराना मुनासिब नहीं समझते। हमें अहले हाजत को इस तरह रुखसत करने का हुक्म है कि शाम को आने वाले को सुबह और सुबह को आने वाले को शाम को रुखसत कर दिया जाता। फरमाया हमारी रूह अल्लाह के कब्जे में है। कुछ आदमियों का खाना हम पर मुद्दतों गरा नहीं गुजरता और कुछ का 3-4 वक्त तक तो गरा नहीं गुजरता, मगर उसके बाद गरा गुजरने लगता है और जब ऐसा होता है तो हम कह देते हैं कि रुखसत। इनमें न कोई बेगाना है और न कोई अगाना, सब मुरीद शागिर्द हैं, न कोई अजीज है और न कोई गैर। अल्लाह ही जानता है क्या बात है। चूँकि अब हम लोगों को एक ही वक्त का खाना खिलाकर रुखसत कर दिया करते हैं, इसलिए हम समझा देते हैं कि जल्दी रुखसत कर देने की वजह से किसी के दिल में परेशानी न हो। मकसूद तो काम से है, जब काम हो गया तो फिर किसी के ठहराने की क्या वजह है। दूसरे हम इस वजह से भी तुम लोगों को यहाँ ठहरने नहीं देते कि हुजूम से कहीं हमारे ख्यालात से हम पर परागंदगी न आ जाए। हम परागंदगी से डरते हैं। जब तबीयत में तरद्दुद होता है तो जिक्र, मुराकबा और इबादत में हुजूर ना होगा और जब हुजूरी कल्ब ना होगा तो इबादत में दिल ना लगेगा, फिर इबादत की तरह ना होगी। फरमाया हम खुलफा के नाम खत लिखवाने वाले हैं कि हमेशा यहाँ आने की जरूरत नहीं, वो वहाँ रहकर अपना काम किया करें और हमारे वास्ते दुआ करें। हम उनके वास्ते यहाँ दुआ करेंगे। अगर कोई मुरीद यहाँ आना चाहे तो अयामे उर्स शरीफ के करीब आए, उर्स में भी शिरकत हो जाएगी और हमसे मुलाकात भी हो जाएगी। जल्दी जल्दी आने की जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता जिसकी जरूरत हम ज्यादा समझेंगे उसको ज्यादा ठहरा लेंगे और ऐसा मामला पहले भी हमने किया है। इस बार इख्तिताम उर्स पर सबको रुखसत कर दिया, मगर मुंशी अब्दुल कदीर दहलवी को रोक लिया था और उनसे कह दिया था कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो तुम 3 महीने की छुट्टी मंगाकर 3 महीने यहाँ रह सकते हो। फरमाया दूर दराज से आने वाले से हम 3 दिन तक कुछ नहीं कहते और 3 दिन के बाद गौर करते हैं और उसकी हरकत और सकूनात से अंदाजा करते हैं कि उसको यहाँ रहने से क्या उसको हमसे कोई फायदा पहुँचेगा या हमें उससे, तो हम उसे रोक लेते हैं। अगर हम यह देखते हैं कि न तो उसे हमसे कोई फायदा पहुँचेगा न हमें उससे, तो हम उसे रुखसत कर देते हैं। ऐसे आदमी से हमें वहशत होती है और हम समझ लेते हैं कि उसका यहाँ रहना फजूल होगा। बाबा, हम आदमी की सूरत ही नहीं देखते, आदमी की पोशाक, जुब्बा, टोपी और रगोरेशा तक की खूब देखभाल कर लेते हैं। कल यहाँ के रहने वाले फला मौलवी साहब परदेश से आए तो सीधे हमारे पास चले आए, मगर हमने उन्हें फौरन रुखसत कर दिया, ज्यादा नहीं ठहराया। अब कोई सफर से आकर पहले यहाँ आता है
تو ہم اس کی روح کی کشش کو دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف ہے یا اہل و عیال کی طرف۔ اگر اہل و عیال کی طرف کشش ہوتی ہے تو ہم اسے فوراً رخصت کر دیتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے تو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ فرمایا کالے میاں کے ساتھ جو کل 3 آدمی آئے تھے، ان کی صورت دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا تھا کہ رات کو ان کو یہاں رہنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم نے ان کو اسی وقت رخصت کر دیا تھا۔ فرمایا ہندوستان کے مردوں اور عورتوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، عورتوں کو وہی سمجھا کر روک دیا جائے کہ سفر دور دراز میں تکلیف ہوتی ہے، اور آج والوں کو اس امر میں اشارہ کر دیا جائے کہ وہاں فلاں فلاں خلفاء ہیں، انہیں کو بلا کر جو چاہے مرید ہو جائیں۔ ہم نے سکندر شاہ اور عبدالقدیر سے کہہ دیا ہے کہ ہندوستان سے جو لوگ یہاں آنے والے ہیں انہیں وہی سمجھا بجھا دینا کہ ہم دعا کرتے ہیں، یہاں نہ بھیجنا، ہجوم سے جی گھبراتا ہے۔ جب ہم کسی امیر کے آنے کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں ڈر معلوم ہوتا ہے، اور جب کوئی امیر آدمی آ جاتا ہے تو ہمیں شرم معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں اس قدر ڈر کیوں معلوم ہوتا ہے؟ ہم آدمیوں سے اس قدر کیوں ڈرتے ہیں کہ آنے والے چاہے مرید ہوں یا غیر مرید، جب وہ آ جاتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ جانے ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے۔ نقشہ بدل گیا۔ فرمایا لوگوں کو معلوم نہیں یہاں کا نقشہ بدل گیا ہے، ہجوم ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جی گھبراتا ہے۔ بعض ہندوستانی مریدوں کو آپ نے فرمایا اور تاکید کی کہ دیکھو یہاں کسی کو آنے کی ترغیب نہ دینا، اگر کوئی آنا چاہے اور کہے کہ ہم جائیں گے تو اس سے کہنا کہ آپ کہاں جائیں گے، بہت دور دراز کا سفر ہے، ہمارے پیر و مرشد غریب ہیں، وہاں لوگ بھات چاول کھاتے ہیں، زمین پر سوتے ہیں، ننگے پیر چلتے ہیں، کیونکہ وہاں 6 مہینے بارش ہوتی ہے۔ اگر اس کہنے پر بھی وہ نہ رکے اور آنا چاہے تو کہنا اچھا اپنے سامان کے ساتھ جانا۔ کفایت شعاری۔ فرمایا ہم کفایت شعار ہو گئے ہیں اور روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، خوب روپیہ جمع کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ساگ پات سبزی کھاتے ہیں، اور جہاں تک بن پڑے کم خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ سفر۔ فرمایا انسان 2 طرح سے سفر کرتا ہے، مسافرانہ یا مہماندارانہ۔ کسی کے یہاں بطور مہمان ٹھہرتا ہے یا مثل مسافر کے۔ مہمان کے آرام و عیش کے لیے زیادہ انتظام کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مسافر کے لیے اچھے اچھے کھانوں اور آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں لوگ اپنے دینی کام کے لیے آتے ہیں اور وہ مسافر ہیں، پر ہم سے کسی کی خاطرداری نہیں ہو سکتی، اپنے انتظام سے آئیں۔ جس طرح حاجی جب حج کو جاتے ہیں تو روکھی سوکھی روٹی کھا کر کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیتے ہیں اور حج کر کے چلے آتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد حج ہوتا ہے نہ کہ عیش و آرام۔ اسی طرح ہمیں اور تمہیں۔ رخصت۔ بموقع عرس 14 ذوالقعدہ شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ دونوں وقت حاضرین کو کھانا دینے کا تھا، مگر جب ہجوم زیادہ ہونے لگا تو آپ نے 1 سال قبل اعلان اور اخبارات میں بھی مشتہر فرمایا کہ آئندہ عرس ماہ ذوالقعدہ کی 11، 12، 13، 14 ان 4 تاریخوں میں کھانا ایک وقت دن میں سب کو دیا جائے گا۔ بعض اصحاب نے معروضات پیش کی کہ ایسا حکم نہ صادر فرمایا جائے بلکہ دونوں وقت طعامداری فرمائی جائے۔ ارشاد ہوا کہ منتظمین مطبخ، لنگر خانہ اور کھانا پکانے والے اور کھانا کھلانے والے لوگوں کو 4-5 روز دونوں وقت کام کرنے سے آرام کی فرصت نہیں ملتی۔ محفل فاتحہ و سما میں شرکت کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ ایک وقت کھانا دینے سے ان کو بھی فرصت ملے گی، اور دیگر قواعد ہے مگر ان کا بیان و اظہار نہیں فرمایا۔ آپ کا ارشاد بالکل حق تھا، کیونکہ بنگال میں ہندوستان کے مثل نان بائی کھانا پکانے والے عزیر میسر نہیں آتے، اس کا رواج اور چلن نہیں۔ شادی بیاہ اور دعوت کے موقع پر میزبان کے متعلقین اور آپس کے لوگ کھانا پکاتے ہیں دربار عالی میں۔ بتقریب عرس شریف تمام کام مریدین کرتے، چنانچہ خصی اور گائے اور بکری کو ذبح کرنا اور 30-40 من گوشت اور مچھلی کا بنانا اور پکانا اور کھلانا ہے، اور برتن دھونا اور صاف کرنا مریدین کے تحت انتظام تھا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ 11,000 سے لے کر 25,000 آدمیوں کی طعامداری کا انتظام کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان 4 تاریخوں میں صرف ایک وقت دن میں کھانا نوش فرماتے اور رات میں چائے وغیرہ پر بسر کرتے، اور حویلی شریف میں بھی سب متعلقین ایک ہی وقت کھانا نوش فرماتے۔
15 تاریخ جی قدا سے پھر دونوں وقت کھانا دیا جاتا۔ ہجوم سے بچاؤ کے لیے بعد تقریب عرس مبارک 12 جی قدا شریف میں بعض خلفاء سے ارشاد ہوا کہ جن کے مرید جس شہر یا گاؤں میں زیادہ ہو وہ خلیفہ صاحب اسی مقام پر آئندہ سال سے 12 جی قدا کا عرس شریف مریدوں کو لے کر کیا کریں۔ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اس میں بہت فوائد ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں آنے کی استطاعت اور توفیق نہیں رکھتے اور وہ شرکت فاتحہ سے محروم رہتے ہیں، اگر خلیفہ صاحب اس مقام پر جا کر فاتحہ کریں گے تو ان سب کو شرکت فاتحہ کا موقع ملے گا اور ان لوگوں کے ذوق و شوق میں ترقی ہوگی، اور خلفاء کو جلد از جلد ہمارے پاس آنا مناسب بھی نہیں ہے۔ کم آنے سے محبت میں کمی نہیں سمجھی جاتی، اس میں بہت مصلحت ہے۔ شعر: نہ دوری دلیل صبوری بود کی بسیار دوری ضرور بود۔ خلفاء صاحبان نے اس ارشاد مبارک کی تعمیل آئندہ سال سے کی، اپنے اپنے مقام پر عرس شریف کرنے لگے۔ باوجود اتنے انتظام، نصیحت اور جلدی رخصت فرمانے کے پھر بھی 50 اور سینکڑوں آدمیوں کا ہجوم ہمیشہ رہا کرتا اور تعداد میں برابر ترقی ہوتی رہتی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کا مرضی خلاق ہونا من جانب اللہ تھا، اور ان ارشادات اور نصائح کی عرض خاص تعلیم تربیت مریدین تھی۔ ہم ناکسان میں مجلس پسندی اور مخلوق سے ملاقات کا ذوق آپ نے محسوس فرمایا، اس لیے با کمال شفقت عملی طور پر نصیحتیں فرمائی گئیں اور مجمع اور ہجوم بھی ناپسند تھا۔